عليكم شباب. صافا بخير لاباس عليكم كلشي مزيان. كاينه شي خلعه ولا والو؟ دونك نكملوا لا سيري ديالنا ديال لي زوسيلاتور ميكانيك لا بارتي ديال لو بوندول دو تورسيون. Donc l'exercice 7 de la série, c'est un extrait d'un national, session normale, 2008, filière sciences maths. Voilà. Donc Ghana, le savant Cavendish a réalisé en 1798 la première expérience utilisant la balance de torsion pour déterminer la valeur de la constante gravitationnelle universelle G. Il a trouvé G est égal à 6, désormais, il devient possible de calculer la vitesse de satellites artificiels et naturels sur leur orbite par l'application de la deuxième loi de Newton. Donc, comme vous c'est un exercice. Il fait déjà la première partie fera les satellites, la deuxième partie fera un pendule qui m'a un chauve. Donc, on va traiter la partie des satellites, on va traiter juste la partie des pendules. Ça marche? Donc, la balance de torsion utilisée par Cavendish est un pendule de torsion constitué d'une barre homogène de masse négligeable portant à ses extrémités de corps de même masse. Il s'est suspendu de son milieu par un fil de torsion de constante de torsion C accroché à un support fixe. Donc, le moment d'inertie du système, barre corps, par rapport à l'axe de rotation delta confondu avec le fil de torsion verticale, et G delta est égal à 1,46 kg mètre carré. La mesure de la période des oscillations par Cavendish est donnée T est égal à 7 minutes. Donc, c'est la période d'oscillation. On donne la masse de la Terre. La masse de la Terre, ما نحتاجهاش بالنسبة للبوندول، غادي نحتاجوها إلا بغينا نخدمو la partie des planètes et les satellites, bien sûr. On prendra pi carré est égal à 10. Donc, directement la partie de l'étude de pendule de torsion. Et on néglige tous les frottements et on note que θ, c'est l'abscisse angulaire de torsion du fil. dθ sur dt, c'est la vitesse angulaire, il y a θ point. Au dθ carré sur dt carré, c'est l'accélération angulaire, il y a θ 2 points. Donc, la première question, établir l'équation différentielle traduisant les variations de l'abscisse θ au cours des oscillations du pendule. Donc, دائما باش كيقولوا لي فواحد لا كيسيون نبين ليكواسيون ديفيرونسيال الا كانت الفاريابل هو x ولا y ولا z غادي نخدم بالبرانسيب فوندامونتال دو لا ديناميك لو بي اف دي يعني لا دوزيام لوا دو نيوتن. قالوا لي بانت لي تيتا غنخدم بلا ريلاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك. وقبل ما نابليكي لا ريلاسيون فوندامونتال دو لا ديناميك خاصني اول حاجه نبريسيزي لو سيستيم étudié. Donc le système étudié ديالي غيكون هو ديك لا تيج مع les deux maslots, donc on la tige au système étudié. Donc les forces appliquées sur la tige, on a le poids P, la réaction sans frottement, R, ou on a aussi le moment de torsion, d'accord? Donc on a P, son poids, on a R, la réaction avec le fil de suspension. Maintenant aussi le moment de torsion qui serait moins c θ. Donc d'abord la relation fondamentale de la dynamique on a la somme des moments des forces par rapport à l'axe delta qui تساوي g delta θ 2 points. Imagine les forces les moments les عندي le moment du P plus le moment par rapport à delta il y a la réaction plus le moment de torsion qui تساوي g delta θ 2 points. بس زوين هاد la relation fondamentale de la dynamique ما فيهاش les projections sur les axes. Déjà عندك les grandeurs scalaires. Donc يبان لي ان le moment ديال le poids le moment de la réaction كيساوي لي 0 بجوج. غتقول لي علاش الاستاذ؟ علاش؟ حيت الا شفتي l'axe de rotation دلتا هو هذا دونك الا شفتي la ligne d'action ديالهم كتقاطع مع l'axe de rotation. دونك هادو اي force la ligne d'action ديالها كتقاطع مع l'axe de rotation. Donc, le moment d'elle qui s'appelle 0. Donc, la ligne d'action, ou bien la ligne d'action, la droite d'action, coupe l'axe de rotation delta. Ça marche? Donc, je prends le moment de torsion, il est au moins 7 états. Donc, moins 7 états, qui s'appelle G delta, θ 2 points. Donc, radis, nous كل شيء على G delta. Voilà. نمشي جي دلتا مع جي دلتا
وغندي هاد لو تيرم ديال الاخرى دونك غتولي عندي تيتا 2 بوان بلس سي سور جي دلتا تيتا كتساوي 0 وهكا غنكونوا لقينا ليهم ليكواسيون ديفيرونسييل ديالهم. Ça marche. La deuxième question, on a la solution. Quelle est l'équation différentielle de l'qina d'abord? Il y a θ كتساوي θ max cosinus 2p sur t0 t plus phi. قال لك غنستعملوا l'équation différentielle et sa solution. Cette solution, donc غنستعملوا ان θ 2 points plus c sur g delta θ كتساوي 0 et la solution ديالها اللي قالوا لنا كتكتب على هاد لا فورم θ max cosinus 2p sur t0 t plus phi. On va chercher l'expression de la période T0. Donc, on va trouver l'expression de T0 en fonction de C, G delta. Bien sûr, ou on déduire la constante C du fil par Cavendish. Donc, on va regarder la T0, l'expression d'IA. Donc, il est dit la solution d'IA ou l'équation différentielle. علاش حيت هاد 2 بي سور تي 0 بحال البلان ديال اون كونستونت باش كتكون عندك في لا سوليسيون اون كونستونت وكتبغي تعرف شنو هي اش كدير اون رومبلاس توجور لا سوليسيون دون ليكواسيون ديفيرونسييل. انا عندي ليكواسيون ديفيرونسييل تيتا ما عنديش فيها ان بروبليم هايا ولكن هنا عندي تيتا 2 بوين دونك كيس كون فا فير اون فا ديريفي تيتا لا بروميير فوا on trouve moins θ m fois 2pi sur t0 sinus de 2pi sur t0 fois t plus phi. On a une dérivée pour trouver la dérivée seconde. Parce qu'on y a moins θm 2pi sur t0 au carré. Dérivée de sinus ou le cosinus. Il y a 2pi à la t0 t plus phi. Donc, on a moins 2pi sur t0 au carré. θm cosinus, غنجيبها θm غنجيبها لهاد الجهة 2pi sur t0 t plus phi θ 2 بوان. اش كيبان لكم الشباب هنايا؟ غتقول لي ان هاد لا بارتي كاملة راه هي θ دو t. فوالا دونك θ 2 بوان دو t ما هي الا moins 2pi sur t0 au carré θ دو t. دونك غادي نجي ليكواسيون ديفيرونسيال θ 2 بوان غنعوضها بهادشي moins 2pi sur t0 au carré θ de t plus c sur g delta θ de t كتساوي 0. حسن هاد لا ميثود حسن ما نعوض هنا كوسينيس نبدا نعمل كتجي هادي تري فلويد. دونك غنفاكتوريزي θ de t دونك كتكون عندي moins 2pi sur t0 au carré plus c sur g delta facteur de θ de t كتساوي 0. دونك باش يكون هاد لو برودوي هذا يساوي لي زيرو هذا راه امبوسيبل يساوي زيرو. علاش؟ حيت هي لا سوليسيون ما يمكنش يكون سوليسيون كيساوي ديجا زيرو دونك هادي ديفيرونت زيرو دونك هادشي اللي هنا هو اللي غيساوي ليا زيرو باش شي حاجه ديفيرونت زيرو فوا زيرو تعطينا زيرو. دونك غنلقاو ان 2pi sur t0 au carré دونك نديرو لي زيتاب ما نقصو حتى حاجه سور جي دلتا كتساوي ليا زيرو. دونك انا غندي هادي الجهه الاخرى سي سور جي دلتا الجهه الاخرى غتولي موا مع الموا غادي تحيد نلقى 2pi sur t0 au carré غتساوي سي سور جي دلتا. اش غنديرو؟ غنحيدو الاو كاري غنديرو لا غاسين هنا لا غاسين هنا غتبقى عندي 2pi sur t0 كتساوي لا غاسين ديال سي سور جي دلتا. ومن بعد غادي نقلب هادي هنا ونقلب هادي هنا تولي عندي t0 كتساوي 2pi la racine de g delta sur c. هكا كنكونوا جاوبنا على لا بروميير بارتي من لا كيسيون اللي طلبوا منا وهي ليكسبرسيون ديال t0 en fonction de c couple هاد c la constante ديالنا c et g delta le moment d'inertie. Ça marche. دابا شنو قالوا لنا؟ on déduire la constante c. بغينا نلقاو لا فالور ديال لا constante c. constante c نقدر نجبدها من هنا ديريكتومون من هنا. دونك نمسح هاد لا بارتي هادي غنستعملو هاد لا غولاسيون تعطينا هي 2pi sur t0 le tout au carré كتساوي c sur g delta. دونك c اللي كنقلبو عليها غتساوي هي 2pi au carré fois g delta sur t0 au carré. application numérique donc c كتساوي لنا 4 fois pi carré il y a 10 donc غتولي 40
sur T0. Il y a 20 minutes, 7 minutes, donc 7 fois 60, le tout au carré, fois G delta. Donc G delta, c'est 1,46 si je me rappelle bien, donc je vais vérifier rapidement. Voilà, 1,46. Voilà. Voilà. Donc on trouve vers la fin que C est égal, c'est l'application numérique, fois la puissance moins 4, أهم حاجة ما تساويش l'unité Newton mètre radian moins 1. Voilà. TC, C, la constante de torsion. Alors, la troisième partie de l'exercice, en exploitant la courbe, bien le graphe, θ en fonction de t. Donc, on a θ en fonction de t, en minutes. Ou qui m'a dit pour 7 minutes, on a la période, donc, deux expériences ont été réalisées pour déterminer la période des oscillations du pendule, l'une en présence de frottement et l'autre en absence de frottement. Il y a deux expériences. En considération les frottements, annulé ou là, ils ont négligé les frottements. La courbe A et B de la figure 2, c'est-à-dire la figure 2 modélisant l'évolution de l'espèce, de l'abscisse, pardon, angulaire θ de torsion du fil au cours du temps dans chacune des deux expériences. Donc, كما كتشوفوا هنا في لا كورب عندنا واحد جوج ديال لي كورب، عندنا واحد لا كورب هي وحده اون بوانتيي وحده لا كورب بي وحده لا كورب ا. غنشوفوا لا كيسيون اش قالوا لنا فيها. قال لك بريسيزي لا كورب كوريسبوندونت او ريجيم بسودو بيريوديك. دونك تجد ديجا كتلميد في البكالوريا. شوف دابا لا كيسيون عطينا سيونس مات سهله. دونك كتعرف ان كاين عندك ان ريجيم هذا كيتسمى ان ريجيم بيريوديك، وكاين اوسي ان اوتر ريجيم اللي كيتسمى ان ريجيم بسودو بيريوديك اللي بحال هكا، تيكون بحال هكا وكيبدا غادي لومبليتود كيوقع لها كتنقص او كور دو طون. دونك كاينين جوج ديال لي هما اش قال لك بغا الريجيم بسودو بيريوديك justifiez votre réponse. Donc la question c'est une question très simple, donc la science maths. Donc la réponse à ce qu'on a la courbe A, l'amplitude ديالها ما كيتبدلش حيت هي la courbe اللي هي en ligne continue، وهذه اللي اون بوانتيي كيبان لنا على لامبليتود ديالها اش كيوقع ليه مع الوقت كيبدا غادي وكينقص. دونك هذاك اللي كيبقى لامبليتود ديالها غادي وكينقص مع الوقت هي الريجيم بسودو بيريوديك. دونك غنقولوا ليه tout simplement ان la courbe B correspond شويه الريداكسيون au régime pseudo-périodique. Très bien. Pseudo-périodique, علاش؟ حيت قالك justifié. Car l'amplitude ديال les oscillations, l'amplitude كيبان لنا انه كان هنا شويه هبط هنا شويه عاود هبط هنا وغانسي دو سويت وغادي وكينقص. L'amplitude diminue en fonction du temps. سهلة. Fonction du temps. Voilà. D'abord, بالنسبة à la question 3.1. Pour la question 3.2. Déterminer à partir de la figure 2, en absence des frottements, la valeur de la vitesse angulaire du mouvement du pendule de torsion à t égale à 0. Donc هنا الشباب بغا نجبدو تيتا بوان ا تي كتساوي 0. ولكن انا شنو عطيني في لاكورب؟ عطيني تيتا، عطيني ديريكتومون هنايا عطيني تيتا ما عطينيش تيتا بوان. دونك خصني ندير خصني نقلب على تيتا بوان. اول حاجه تيتا دو تي اش كتساوي عندي؟ كتساوي تيتا ام كوسينيس دو بي sur T0T plus phi. Θ M هي قال لك دابا راه ما يرتبطش بالفروتمون، دونك اوتوماتيكمون ث ام غتكون هي 0.8 غاديون. علاش؟ حيت غيخدموا بلا كورب ا، حيت دابا هادي اللي فيها سون فروتمون غيخدموا بالريجيم بيريوديك. فهاد لا كيسيون لا dernière question 3.2 on va travailler avec le régime périodique, c'est-à-dire on va travailler avec la courbe A. La courbe A l'amplitude bien θ max ديالي راه هي 0.8 donc هادي 0.8 radians. Au T0 c'est la période propre اللي هي déjà 7 minutes. Donc θ M 0.8 radians. T0 c'est 7 fois 60. D'accord? Là تعطينا واحد 420 secondes. غنرمبلاسيو دابا تولي عندي θ de T
كتساوي ليا 0,8 cosinus de P sur T, تعطينا P sur 210 fois T plus phi. دونك انا باش نجبد تيتا بوان باقي عندي ان بروبليم اللي هو تيتا في ما عرفهاش. دونك كان في ما عرفهاش كيفاش كنجبدوها الشباب؟ من تي تيغال زيرو من لي كونديسيون انيسيال باش غنلقاو هاد في. دونك تي تيغال زيرو غنمشي لا كورب ديالي ونشوف شحال كتساوي ليا لونغل بور تي تيغال زيرو. غنمشي بور تي تيغال زيرو، لا كورب ديالي كيبدا من هاد لو بوان، كيبدا من الزيرو، زيرو غاديون. دونك هادي كتساوي زيرو غاديون. دونك غادي نعوض تيتا تي تيغال زيرو كتساوي زيرو، كتساوي 0,8 كوسينيس تي. زيرو في هادشي كامل مشى زيرو، غتبقى ليا في هادشي كامل كيساوي زيرو. دونك كوسينيس في بما ان 0,8 ديفيرون زيرو، دونك كوسينيس في هو اللي كتساوي زيرو. كوسينيس في كتساوي زيرو. دونك بما ان كوسينيس في كتساوي زيرو، فإن في عندها دو فالور بلوز او موان بي دومي. في هاد الحالة خصني نعرف واش بلوس بي ان دومي ولا موان ان دومي. دونك انا خصني تي تيغال زيرو شنو عندي؟ تي تيغال زيرو الفيتاس نيجاتيف. تقول لي استاذ باش كنعرفوا الفيتاس واش نيجاتيف ولا بوزيتيف؟ كترجع لا كور ديالك تو سامبلومون كتشوف هنايا واش هابط ولا طالع. دونك لا بونت هنايا غتكون نيجاتيف، دونك لا فيتاس نيجاتيف. لي فيتاس نيجاتيف سيتادير تيتا بوان نيجاتيف. هادشي il va impliquer que تيتا بوان نيجاتيف. نحسبو تيتا بوان. اسيدي تيتا بوان دو تي اش كتساوي ليا؟ ديجا حسبناها هي موان تيتا ام فوا 2 بي سور تي زيرو سينيس ديال 2 بي سور تي زيرو تي بلس في. تري بيان. دونك إلا خدمنا بتيتا بوان تي تيغال زيرو حيت هي لي نيجاتيف، هادي زيرو ندير زيرو هنا حيت خدام بلانستون انيسيال. داكوغ. دونك كتساوي ليا موان تيتا ام ليا 0,8 2 بي سور تي زيرو سينيس ديال في. دونك الشباب تيتا ام 0,8 تي زيرو 240. دونك هادشي كامل بوزيتيف مع واحد لو سين موان، وهادشي خصو يكون نيجاتيف. يعني خصنا تيتا زيرو، هادي هي تيتا زيرو، تيتا بوان زيرو، تيتا بوان زيرو خصها تكون نيجاتيف. دونك انا عندي لو سين موان باش يبقى هادشي نيجاتيف خاص كلشي هادشي هذا يكون بوزيتيف. دونك سينيس، دونك من هادشي on peut déduire que sinus de phi elle est positif. Donc phi automatiquement غتكون هي بي دو مي بلس بي ان دو مي. فوالا. دونك دابا غنرجع لتيتا بوان دو تي ديالي اللي هي موان تيتا ام فوا 2 بي سور تي زيرو سينيس ديال 2 بي سور تي زيرو فوا تي بلس بي دو مي. ودابا باش لقيت ليكسبرسيون ديال تيتا بوان اون فونكسيون دو تي، اش طالبين مني في لا كيسيون؟ قالوا لي جبد لينا لا فيتاس في تي كتساوي زيرو، لا فيتاس انغولير تي كتساوي زيرو. جو في جوست رومبلاسي تي بار زيرو، تيتا زيرو اللي هي تيتا بوان بور تي كتساوي زيرو كتساوي ناقص 0,8 فوا 2 بي سور 420. داكوغ. دونك فوا سينيس ديال 2 بي. دونك تي تيغال زيرو، زيرو في هادشي كامل، هادشي كامل مشى زيرو بي دومي. فوالا. نديرو لابليكاسيون نيميريك تيتا بوان زيرو كتساوي دونك غتساوي لنا نيجاتيف حيت ديجا قلنا غتكون نيجاتيف، تكون موان 1,2 10 à la puissance moins 2 oméga theta point 0 c'est vitesse angulaire, c'est radian par seconde. هكاك نكونوا لقينا la vitesse angulaire initiale اللي طلبوا مني في لا كيسيون ديالنا. فوالا الشباب، كنتمنى لكم التوفيق. بون خصكم غير تصبروا، بعرف انا كلكم عييتوا في هاد لا بيريود، سيرتو هاد الشهر الاخر كيكون صراحه تيكون ستريس بزاف، تكون لا بريسيون، مي خاصكم تعطيو لو ماكسيموم ديالكم. ان شاء الله غير دوزو امتحان، راه هادشي كامل غادي، هاد العيا كامل راه غيتحول للفرحه ان شاء الله، وتنساو كاع هاد المعاناه اللي كتعانيوها دابا. بالتوفيق للجميع، والله يوفقكم ويفرحكم ان شاء الله. يلا الله يعاونكم، بسلامه.